March 10, 2017, Abu Dhabi. Mark naman! Eng! Tara! Laki-laki na po. Malaki rin yan. Kuya Ber, ganso! Ber, ganso! Tara! O, hawakan mo muna dyan, para dalawang backup. Ako na. Ayan na. Kanina pa. Lapis. On the strike, biking. Ayan na. Tatlo yan. Ayan na. Oh, tingnan. 0-0. Hindi, sampin na yan. Basta isilin mo lang na kanya. Lunok na lunok. 0-0. Hindi puli yan. Ha? Diba? Babae. Dalawa, tatlo. Ilang kilo? Dalawa. Pwede sa ano? Pwede sa muskats. Oo. Pasok pa siya? Pasok siya. 2 kilo eh. At yan, ano natin ngayon? Timbangin na natin natin. Oo ha. Basta pag mahigit 2 kilo, karga na karga. Madamihan, di ba? Bro? Pero iba din individual. Ayaw, ito po, 1.7 potency. Baka na isa. Okay na. Naka ano na, steady lang. Dito kayo. Yan. Yung reading niya, kita yung reading. Oo, kita yung pwede. 2.815. Okay, lock. 2.815. Sesend mo na ba? 2.815. March 10, 2017, Abu Dhabi, biking. Patay.